अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज फेसबुक पे एक पोस्ट देखी मैंने और उस पोस्ट के मुतालिक ही मैं बात करने आया हूँ कि उस पोस्ट से मुझे महसूस हुआ पोस्ट से कि हम किस तरफ चले गए, हमारा माशरा किस तरफ अब जा रहा है, पाकिस्तान अब किस तरफ जा रहा है। वो पोस्ट ये थी, किसी नौजवान भाई ने एक पोस्ट लिखी थी कि काश 1947 में दादाजी ने कनाडा की ट्रेन में बैठ गए होते तो बेहतर था। अच्छा, उस पोस्ट को फिर मैंने भी शेयर किया, काफ़ी तकरीबन ये 2-3 पहले की पोस्ट है। अब आज हम जो बात करेंगे, आज उसी हिजरत के जो महाजरीन हिजरत करके इंडिया से अपने तमाम चीज़ें छोड़ के, बहुत सारे लोग थे जिनकी जायदादें थी, घर थे, तमाम कारोबार थे, वो छोड़ के इस वतन अजीज़ की मोहब्बत में पाकिस्तान आए। क्या ये मुल्क आज तक उनका हो सका जो हिजरत करके आए, यहाँ आके बसे? उन्होंने सोचा वहाँ जो गैर मुस्लिम थे उनकी ग़ुलामी से बेहतर है हम चले जाएं। जो पाकिस्तान कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था, क्या वो ख्वाब ताबीर हुआ? क्या उर्दू स्पीकिंग या जो महाजरीन जितने में, क्योंकि सिर्फ उर्दू बोलने वालों ने हिजरत नहीं की थी। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि उस टाइम पे सिर्फ उर्दू बोलने वालों ने हिजरत की थी। बहुत सारे लोगों ने, जिनमें बलोच भी थे, पठान भी थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान आए। कुछ पंजाब में रह गए, कुछ बलूचिस्तान की तरफ चले गए, कुछ सिंध की तरफ चले गए, मगर एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो सिंध में और ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद के इलाकों में, और कराची की बात करें तो बिलखुसूस कराची में एक बहुत बड़ी तादाद आई। अच्छा, बाद में भी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में महाजरीन रुके आके मुख्तलिफ़ इलाकों में, वो भी तो उनमें से एक बड़ी तादाद बाद में माइग्रेट करके दोबारा कराची की तरफ रुख किया और वो कराची में आबाद हुए। आज बड़ा दुख होता है कि ये पोस्ट देखी मैंने, मुझे वाकई दिली दुख हुआ कि आज इस जिन के आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी। देखें, ये पाकिस्तान हमें नहीं मिला घर बैठे। बहुत से लोग समझते हैं ये पाकिस्तान, हम घर में बैठे थे, रात को बिस्तर में सो रहे थे, सुबह ऐलान हुआ कि जी पाकिस्तान मुबारक हो। नहीं, पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान के लिए हमने जानों के नजराने पेश किए हैं। ये दरिया रावी, दरिया सतलज हमारे पास अब जो पानी के बहते हैं ना, 1947 में ये लाशों के और खून के बह के हमारे पास आए थे। जब आज़ादी एक्सप्रेस इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चली, पाकिस्तान से तो जिंदा लोग अपनी फैमिली, अपनी बीवी, बच्चों के साथ बैठे थे। आज वो जब पाकिस्तान वो ट्रेन पहुंची तो वो लाशों से भरी हुई ट्रेन थी, उसमें जिंदा इंसान नहीं थे। तो ये आज़ादी जो सोचते हैं ना थाल में सजा के मिली थी, ये थाल में सजा के नहीं मिली थी। बहुत सी कौमों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्यारे खोए, बहुत से लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए। आज एक जो महाजिर तबका है जो हिजरत करके उनके अजदाद यहाँ आए, आज वो सेंसिटिव है, वो थोड़ी थोड़ी बात पे ना वो सेंसिटिव हो जाते हैं। वो यानी कि शिकवे करते हैं। क्यों शिकवे करते हैं? क्योंकि वहाँ से हिजरत करके जो ख्वाब देखा था एक मुमलकत पाकिस्तान का, वो कहीं पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। आज महाजिर के साथ बिलखुसूस कराची में या कहीं भी बहुत अलग दर्जे का उनको शहरी समझाता है। उनकी सियासत, उनकी लीडरशिप के साथ हमेशा की तरह शुरू से लेकर अब तक एक अलग ही सलूक है। अब अच्छा, सलूक जो महाजिर के साथ किया जाता है और बलोच के साथ, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। जो बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों के साथ होता है और कराची में महाजिरों के साथ होता है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों की हालत एक जैसी ही पाएंगे। मगर इधर कुछ बेहतरी ये है कि कुछ कहीं ना कहीं इस शहर में कारोबार, रोज़गार के ज़रिए मौजूद हैं, मगर बलूचिस्तान वालों के पास ये भी नहीं है। तो बलूचिस्तान वाले शायद मैं अगर कहूँ कि इससे बुरे हालात में हैं।
مگر وہ لوگ اسی زمین کے تھے، یہیں کے رہنے والے تھے، انہوں نے وہ قربانیاں نہیں دی جو مہاجرین نے قربانیاں دی، جو ہجرت کے ٹائم پہ مہاجرین نے قربانی دی وہ شاید انہوں نے دی، انہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی جگہ پہ، وہ شاید وہ بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں، مگر خاص طور پہ جو لوگ محمد علی جناح صاحب کے کہنے پہ، قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ وہ وطن چھوڑ کے علامہ اقبال کا خواب پورا کرنا یہاں آئے، آج ان کی حالت کیا ہو گئی؟ آج وہ لوگ یہ پوسٹ کرنے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے؟ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک بچہ، نوجوان بچہ لکھتا ہے کہ کاش دادا جی ہمارے انگلینڈ کی یا کسی اور ملک کی ٹرین میں بیٹھے ہوتے۔ بہت سے دوست ہم سے ملتے ہیں، وہ یہ بات کرتے تھے کاش ہمارے بزرگوں نے ہجرت ہندوستان سے نہ کی ہوتی۔ یہ ہم نے آ کے اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو کیا کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اب اس چیز کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتر کرنے کے لیے پھر میں وہی بات کروں گا، ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ جب تک تمام کمیونٹی کے لوگ، تمام زبان بولنے والے ایک ہیلدی ڈیبیٹ کا آغاز نہیں کریں گے، اگر صرف اس پہ بات ہوگی تم کمتر میں تم سے افضل، تو پھر کبھی وہ ہیلدی ڈیبیٹ نہیں کہلائے گی، وہ نہ ہیلدی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو برابری کے حقوق دینے پڑیں گے، ہمیں برابری کی عزت دینی پڑے گی، برابری کی چیزیں دینی پڑے گی۔ وہ آج کل وہ باتیں ہوتی ہیں نا، جو عورت مارچ والے، عورت مرد کا جو عورت مارچ والے کہتے ہیں ایکوالٹی، تو ایکوالٹی پہ ہمیں لوگوں کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، برابری کے حقوق دینے پڑیں گے۔ آج کیوں کراچی کے بڑے بڑے گورنمنٹ اداروں میں مہاجر قوم سے کوئی افسر یا کوئی نہیں ہوتا، حالانکہ بہت ہائر ایجوکیشن والے لوگ یہاں پہ سبزی کا ٹھیا لگاتے ہیں، برگر کا اسٹور لگاتے ہیں، آپ کو جو ہے بڑی بڑی ڈگریاں کرنے والے آلو چپس بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نوجوان لڑکے کیوں ان کاموں میں جا رہے ہیں؟ برا کام میں نہیں بول رہا ہوں کہ یہ کام برا ہے، اچھا ہے، مگر کیوں ان کو، کیوں اداروں میں نوکریاں نہیں مل رہی؟ ان کو کیوں ایک باعزت شہری کی طرح کیوں نہیں ٹریٹ کیا جاتا؟ ووٹ ان کا سب کو چاہیے، سب کو چاہیے، ان کے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، اور ان کے مسائل پہ کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہتا نہیں۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو یہ ہے کہ اس کو روکا جاتا ہے، اس بات کو کسی بھی طرح سے۔ کچھ میں کہوں گا مہاجروں میں ہی لوگ ہیں موجود، اسے بھی موجود ہیں، جو اس ڈیبیٹ کا وہ خود رستہ روکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کہانی قصوں میں جی رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اور آج ہم اس چیز کا رستہ روک رہے ہیں، کل یہ چیز بڑھ کے ہمارے گھر تک پہنچے گی۔ تو یہ ہمیں قربانیاں بزرگوں کی نہیں بھولنی، ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد رکھنی ہے۔ بہت سے خاندان ہجرت کرنے کے دوران جو انڈیا سے نکلے تھے، پاکستان نہیں پہنچے، کہاں غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے، کچھ نہیں پتا۔ آج بھی بہت سی فیملی ایسی ہے جو ہجرت کے لیے وہاں سے کچھ پیدل، کچھ گدا گاڑیوں پہ، جیسے بھی وہ اس ٹائم پہ وسائل موجود تھے، نکلے، یہاں وہ نہیں پہنچے، پاکستان نہیں پہنچے، وہ کہاں گئے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی لاشیں نہیں ملی، ہزاروں کی تعداد میں لاشیں ملی جن کو اس ٹائم پہ دفنانے والے کم پڑ گئے تھے۔ تو ہمیں ان قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دینا۔ سیاستدان نہیں سوچیں گے، ہم نے آپ نے سوچنا ہے، ہم نے آپ نے بیٹھ کے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا ہے، ہم نے آپ نے سوچ کر کہ کیوں آج نوجوان یہ لفظ لکھنے پہ مجبور ہوا، جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کی بنیاد رکھی اپنے خون سے، وہ آج اپنے انہی آباء و اجداد کو یہ کہنے پہ یا سوچنے پہ ہی کیوں مجبور ہے کہ میرے آباء و اجداد نے یہ غلطی کی، ہم نے اس جگہ تک یہ حالات کیوں لے کے آئے، اتنے اس سوچ تک حالات کیوں لے گئے؟ آج سے اگر 5 سال 6 سال 7 سال پیچھے چلے جاؤ، یہ سوچ نہیں تھی۔ یہ اب سوچ کیوں پیدا ہو رہی ہے نوجوان لڑکوں میں؟ نوجوان لڑکوں بیدار ہو رہے ہیں، نوجوان لڑکے کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اردو بولنے والے یا مہاجر لڑکے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، مگر ان کو حصہ ڈالنے کیوں نہیں دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے
जो इनको इन चीज़ों से रोक रही है। इसका आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह नाज़रीन। इस वीडियो का मैं फ़िलहाल इख्तिताम करते हैं, मगर इस तरह की डिबेट का हमें आगाज़ करना पड़ेगा मुख्तलिफ़ मौक़ों पे। और इसी सिलसिले से मैं फिर बात करता हूँ, हमने अपने प्लेटफॉर्म को खोल रहे हैं कि तमाम तर लोग आएँ यहाँ पे अपने मसाइल की, अपने शहर के मसाइल की, अपने गांव के मसाइल की, पाकिस्तान की लेवल पे भी हम बात करेंगे, मगर बिलखुसूस हम कराची और हैदराबाद पे बात करेंगे जिस लाइव सेशन के तहत, ताकि आप लोग जुड़ें, आप लोग अपनी बात रखें। मगर देखें, सबूत हमेशा एक तहजीबदार शहरी का देना है। हमें डर ये है, जब हम लाइव सेशन पे जाते हैं तो हम डरते हैं कि हम किसी ऐसे बंदे को लाइव ले लें जो बदतमीज़ी ना कर बैठे, वो फिर लाइव उस सेशन का मज़ा ख़राब हो जाएगा, उस सेशन का जो असर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उस किसी भी सेशन का अपने असर ख़त्म नहीं करना है, एक हेल्दी डिबेट का आगाज़ करना है। और इंशाल्लाह फर्स्ट ईद उल फितर से हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक हेल्दी डिबेट का। हम अपनी प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, जहां हम कराची के मसाइल, बिलखुसूस कराची के, पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के मसाइल पे, और ये जो नौजवान लड़के, नौजवान बच्चे जिनके आबा व अजदाद ने अपनी जानों का नजराना देके इस मुल्क की बुनियाद रखी, आज वो इस हद तक सोचने पे क्यों मजबूर हैं, इस पे हमें एक हेल्दी डिबेट की बेहद ज़रूरत है। और उसके लिए हमने फिर कहा कि ये प्लेटफॉर्म हमारा मौजूद है। उससे पहले जब हम ईद उल फितर के रात 12 बजे फर्स्ट डे पे हम उस डिबेट का आगाज़ करेंगे। और आपसे सिर्फ गुजारिश इतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, इस शहर के लोगों में इस चैनल को फैलाएँ, ताकि हम जब बात करें तो पूरा कराची हमारे साथ खड़ा हो। जब ही इस बात का असर बनेगा जब कराची जुड़ के चलेगा। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। अल्लाह निगहबान।